Shri and welcome to my channel Live Life with Rooks. Yes, it's my birthday today. मेरे फ्रेंड्स ने बीच का थीम रखा है बर्थडे का, सो मैंने रूम सेटअप कर दिया है ताकि बीच वाला थोड़ा सा फील आए। मेरे घर पे एक सनबेड पड़ा हुआ था, उसको मैंने सेट कर दिया। इस जगह को मैंने स्टूडियो सा सेटअप किया है ताकि सब लोग यहाँ पे फ़ोटो खींच पाए। अब मुझे बहुत काम है, मेरा मेन्यू सेट है तो मैंने बहुत सारे काम आगे करके रखे हुए हैं। जो बाकी के काम है अब मैं करने वाली हूँ। ये है मेन्यू आज का। Pubali in service, more helper. ৰাতিকে বহুত খাবলৈ আছে, সেইটো কাৰণে দুপৰীয়া অকমান লাইট খাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। পাস্তা বনাই আছোঁ। এয়া মটন ৰাতিৰ কাৰণে বনাই থৈছোঁ। চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল ষ্টাৰ্টাৰৰ কাৰণে। এতিয়া মই পিজ্জা বনাই আছোঁ। পিজ্জা বনোৱাৰ পিছত মই বাকীখিনি বনাম। ইয়াত পিজ্জা বনাবলৈ বহুত ইজি, যিহেতু বেচটো ৰেডিমেড পোৱা যায়। বাছ বেচটো আনি পেলাই ওপৰত টপিংছখিনি দি দিলোঁ, অভেনত সোমোৱাই দিলোঁ, পিজ্জা ৰেডি হৈ গ'ল। আজি মই এটা নতুন ৰেচিপি ট্ৰাই কৰিছোঁ। চিকেন ব্ৰেষ্টখিনি মই মেঞ্চ কৰি আনিলোঁ, সেইখিনি মই পাইপিং বেগত সোমোৱাই বইল কৰিলোঁ। তাৰপিছত সৰু সৰুকৈ কাটি পেলাই চাইনিজ ষ্টাইলত চটে কৰি দিছোঁ। এয়া হৈছে গাৰ্লিক ব্ৰেড। এইখিনি চিকেন উইংছ চাইনিজ ষ্টাইলত বনাম। প্ৰথমতে মই এইখিনি বেক কৰি ল'ম, তাৰপিছতে মই হানি চিলি চচ দি পেলাই সেইখিনি চটে কৰিম। যদি ৰেচিপিটো লাগে মোক জনাব, মই ভিডিঅ' বনাই পেলাই শ্বেয়াৰ কৰিম। চিকেন উইংছখিনি অলমষ্ট হৈ গ'ল। এতিয়া মই আলুখিনি বেক কৰিম। আলুখিনিও মই এনেকৈ চাইনিজ ষ্টাইলত অকণমান বনাম বুলি ভাবিছোঁ। পোলেণ্ডত মানুহে বহুত বেছি আলু খায় আৰু ইয়াত বহুত ভাল কোৱালিটিৰ আলু পোৱা যায়। মই আদা, লচুন, পিঁয়াজ, কেপচিকাম দি পেলাই হানি চিলি চচৰ লগত বনাম। এইখিনি চব ষ্টাৰ্টাৰ্ছ। মেইন কৰ্চত পোলাও, মটন কাৰী আৰু মলাই পনীৰ আছে। It's time to open my gifts. Okay, I'll put this there. Okay, come. I'll show where I am behind you. Get you. So it will be here. Yeah. Yes. Fly. My halat is not good now. I have to do some makeover. এইটো গিফ্ট ইণ্ডিয়াৰ পৰা আহিছে। থেংক ইউ বাবু এণ্ড পিণ্টু। মই পিছত খুলিম। আৰু এটা গিফ্ট মই এডভান্সতে পালোঁ। এই দুটা গিফ্ট বাৰু মই এডভান্সতে পালোঁ। কোনে দিছে, কি আছে ভিতৰত নেদেখোঁ। I have this liquor, this is vodka, white rum, and gin, and tequila. So we need 5 liquors to make LIT. This is my shaker. And let's get started. Okay, for this, what I need is this one and honey, of course. How can I forget honey?
I'm using this shot glass to measure because right now I don't have the measurer with me. So I'm going to take 30 ml. This is 60 I think. Yeah, 30 ml of tequila, 30 ml gin. It has become more. I'll make it 60 so that I can make 2 LITs. Okay. Now, Indian vodka. Vodka 60. Then rum. ज़्यादा देखते तो ज़्यादा rum 60. Then liquor. Okay, now I'm squeezing some lemon in it. Okay. Now, some honey. You have to put some ice here. Here is another important ingredient. This one. So this is ready. Pour it here. Coke. It's for you, especially for you. Hey, juice! Your son is saying juice! Yes, juice! Cheers! Cheers, bro! Oh, cheers, cheers. Cheers! Enjoy! Enjoy your drink! Thank you! एक सिप लेके देखो कैसा है, लेकिन आराम से लेना. अच्छा टेस्ट है. Cheers! Cheers! कितने ग्लासेस का ऑर्डर है? कितने LIT? 2. Only 2? But I had 6. Total 6 ना? I will make 2. Okay, so she's making 2. I will make 2. He will make 2 and 2 already ready. Already 2. Okay. LITS बहुत डिमांड में है भाई. अभी नया बार अटेंडर आई है. It's time to cut the cake. हाँ. आशु इतना दुखी क्यों हुआ मेरे बर्थडे में? अच्छा. रीना. Annie? पीछे कौन है? सयनदीप. हार्दिक. Ready? Chukku, Pintu, Babu, ready? Video call, camera. Oh, Baba. Oh my God. Celebrity birthday. Paparazi. Peps. ये सारे पैप्स, ये हमारे सेलिब्रिटी. Ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. दिखा आशु क्या? आ जाओ.
Okay, this is for India वाले. मैंगो वाले पीछे हो जाओ. तुम लोगों के लिए. पाइनएप्पल वाले पीछे हो जाओ. अरे. अच्छा अभी खिलाती हूँ एनी को. एनी. Okay. पापा. Okay, thank you. दादा खाओ नहीं. मैं छोटू तुमको भी एनी केक खाना होगा. Nice. Good choice. बहुत टेस्टी. ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಲ್ಲ. अच्छा हो गया. चलो पापा ही खा लो. पूरा. गो. हाँ, नाश क्या है? संदीप, स्टार्ट करो. अब खिला लो, उसके बाद बर्तन नाचो. अब नाश पहले खाओ. खेना. ये तुम्हारा पूरा. लगा पे ना अब इसलिए मैं बोल रही थी मत लगाओ. और मत लगाना प्लीज. बहुत जिम जा रहा है इसलिए. थोड़ा दबा दो. और जिम वाले को खिलाओ. आजा. तेरा आज का कोटा कंप्लीट कर दे. इसलिए वो सुबह ही करके आया जिम. पहले तुम खाओ. छोड़िए ना. छोड़िए दो नाक वाला. हाँ. अरे पोज दे रहे कोई फोटो नहीं ले रहे. नहीं एलिफेंट. अरे Light, camera, action. Nice friend. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wait. चलो 1, 2, 3. Light. आगे चल के आंटियों के साथ नाच का बाबी इनके साथ नाच जा. घूमता नहीं है. बोला तुमको घूमता है ना. अरे मैं बहुत गरीब आदमी हूँ. ये चेंज कर दिया. Now let me show you all the photos that I was talking about. That's how I celebrated my birthday. मुझे तो पार्टी में बहुत मज़ा आया. Although I was cooking for a long time, I could enjoy the dance, गाना, खाना. Dance का तो हर एक फॉर्म में हमने डांस किया. साल्सा, बॉलीवुड, कॉलीवुड, गरबा,
कुछ बचा ही नहीं। होप बाकी के लोगों ने भी एंजॉय किया है और आपने भी। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, कमेंट and subscribe to my channel.